ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି? ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କେବେ ପିନ୍ଧିଲେ? ଆଜି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ପିନ୍ଧିଲେ? କାର ରକ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଲେ? ଆଜ୍ଞା କାହାର? ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହାର କାହାର? ଆଜ୍ଞା ନିଜର। ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ନିଜର ଏକା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି କାର କାର ଅଛି ଯଦି ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଉଠେଇଲେ, ବାପା ମାନେ ଉଠେଇବେନି, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାନେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ? କୋଉ ରକ୍ତ? କାହା ରକ୍ତ? ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ରକ୍ତ ବୁହେଇଲୁ, ସେ ବୁହେଇଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ତ ଆମ ରକ୍ତ କାହିଁକି ସେ ପିନ୍ଧିବେ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କା ଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିକି ଦେଖିବା କଣ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ତୁରୀ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଟିକେ 3 ଯାଏ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ତଳ ଅଂଶ। ତତ୍ପରେ ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର ଦେଖିଲି। ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଦିଆଗଲା। ସେ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଫିଟାନ୍ତେ ସେଥିରୁ ବୃହତ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂମ ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ। କୋଉମାନେ ବାହାରିଲେ? ପଙ୍ଗପାଳ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ବାହାରିଲେ। ହଁ, ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଛାର ଶକ୍ତି ପରି ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଛାର ଶକ୍ତି ପରି ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ। କୋଉମାନେ ବାହାରିଲେ? ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ବାହାରିଲେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। କେତେ ମାସ? ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ଵ ପରି। ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଘୋଡା ପରି। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ଵ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଆବରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତୁଲ୍ୟ। ସୁନାର ମୁକୁଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ, ଦେଖିବାକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି। ସେମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ସଜା ଯାଇଥିବା ଘୋଡା ପରି, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଣିଷର ମୁହଁ ପରି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କେଶ ସଦୃଶ। ସେ ପଙ୍ଗପାଳର ଚୁଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚୁଟି ପରି ସେମାନଙ୍କ କେଶ। ତାପରେ ସିଂହ ଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସିଂହ ପରି। ଲୌହ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଲୁହାରେ ତିଆରି। ସେମାନଙ୍କର ଉରସ୍ତ୍ରାଣ। ପୁଣି ରଥ ଓ ରଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଧାବମାନ ଅନେକ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପରି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଘୋଡା, ଗୋଟେ ଘୋଡା ନୁହଁ, ସହସ୍ର ଘୋଡାର ଶବ୍ଦ ଟାପ୍ 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 ହଉଛି। ଅନେକ ଘୋଡା ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଛାର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଓ ନାହୁଡ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଓ ତାର ଲାଞ୍ଜ, ବିଛାର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଓ ତାର ନାହୁଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକା ପଙ୍ଗପାଳ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି?
आज्ञा किए किए देखी हाथ उठे दिंतु कहीं देखी ना मु देखी आपण मान मत लगुच देखी किंतु जानी पारु ना देखा केमती कौ समय कथा जेते बेले पंचम तुरी ध्वनि होउची गोटे छाया स्वरूप युद्धटे हैला ताहाकु कहा जाए प्रथम विश्व युद्ध 1914 मसीहा 1915 मसीहा 1916 1917 1918 5 वर्ष धरिकी युद्ध हैला बाइबल कहे 5 मास से माने युद्ध कले हालेलुया देखंतु आपण तार संपर्क को पंगपाल एबे आपनको सामने गोटे मु चित्र रखिबे ए भितरे नाही सेटा आपनको मन भितरे अछि कोन चित्र आपण माने युद्ध करुथिबा लड़ाकू विमान देखिचंती हेलिकॉप्टर युद्ध हेलिकॉप्टर देखिचंती यस और नो देखिबा को दूररू तांकू लागिला सत्य जेपरी गोटे पंगपाल परी कारण जोहन केपे सेमतिका हेलिकॉप्टर देखी नथिले ये लड़ुआ युद्धस्त्र विमान अटे से समय थाई ए जुगरे थिबा लड़ुआ विमान को देखुची से जानी पारुनी ये कौन ताकू लागुची गोटे पंगपाल बोधे एटा युद्ध रे सज्जित अश्व परि देखा जाउची जेतबेले से दौड़ीबा को आरंभ कला सहस्र घोड़ार शब्द हैला एबे आपण मने पकांतु जेतबेले युद्धर हेलिकॉप्टर जाउची केमती शब्द होउची हालेलुया सहस्र घोड़ार शब्द अछि कि नाही ता भितरे जणे बसिकी ताकू चलौची जे चलौची जहन ताकू देखिले ता मुह मनुष्यर मुह परि देखा जाउची हालेलुया से जो हेलमेट पिंदिची ताकू कंट्रोल करबा पाई सेथिरे अनेक तार गुडी को लागिची ताकू देखि लागिला ये स्त्री लोकर चुट्टी परि हेची केमती हेची स्त्री लोकर चुट्टी परि हेची हालेलुया केमतीका दांत सिंह परिका दांत से दांत देखु नथिला से हेलिकॉप्टर रे दिया जाइतिबा तारो चिन्ह चित्र गुडी को से देखुतिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ तारो लांज बिछार लांज परि हेची आपण माने हेलिकॉप्टर को देखिले विश्वास करि परिबे प्रेज द लॉर्ड एबे क्लियर समझते ताले जहन कोन देखुतिले गोटे युद्धर हेलिकॉप्टर को देखुतिले ताहा तांकु लागुतिला एटा गोटे पंगपाल परिका घोड़ार शब्द करुची मस्तक मनुष्यर मस्तक परी स्त्री लोकर छुटी परी तार हेची आउ तार लांज बिछार लांज परी हेची कारण हेलिकॉप्टर मध्ये लांज एमती उठिकी थाए प्रेज द लॉर्ड पुणे लेखा जाए तार लांजरू केमती थिला ना नाहुडर शक्ति थिला से कामुड़िले लोक माने जंत्रणा रे छटपट होउतिले आपण माने जानंती सेइठु ही आमर जो युद्धर अस्त्र अछि विमान अछि से आक्रमण करे हालेलुया तार पछपट लांगुड पटु ही से आक्रमण करे जेतबेले उडिके जीवो लांज पटु ही से बोमा निक्षेपण करे हालेलुया तबे से कोन देखुथिले हेलिकॉप्टर हां एथरो पंगपाल कहिले किए जदि पचारिबे कौन से पंगपाल आपण माने कहिबे सेटा युद्ध रे सज्जित हेलिकॉप्टर नले आउथरा आमे जोहनक समय को पढाइबा प्रेज द लॉर्ड ताहा कोन से पंगपाल नुहे प्रथम विश्व युद्ध रे व्यवहार हेतिबा युद्ध अस्त्र गुडी को आ पुणी से अस्त्र आउथरे दिने आकाश मंडल रे बुलिबे मनुष्य मानकु मारिबा पाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 9:11 पदरे लिखा जाए पाताल कुंडर दूत सेमानंकर राजा ताहार नाम एब्री भाषा रे अबदोन और ग्रीक भाषा रे अपोलियोन तार अर्थ ध्वंसकारी से युद्धर हेलिकॉप्टर ध्वंसकारी अटे अपोलियोन अटे जे कि लक्ष लक्ष लोक मानकु मारिबा पाई प्रस्तुत थिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 9:12 पद पढंतु प्रथम संताप गत हैला कोन संताप प्रथम संताप केते नंबर प्रथम संताप एटा थिला प्रथम विश्व युद्धर छाया ये होची प्रथम विश्व युद्ध ये गोटे युद्धर छाई अटे आउ गोटे तो युद्ध अछि से युद्ध
या ठारू भयंकर अटे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय विश्वयुद्ध बाइबल रे वर्णित अछि। प्रथम विश्वयुद्ध को देखिले, एबे द्वितीय विश्वयुद्ध को देखिबा। पढ़ंतु आपण माने 9 अध्याय 14 पद। ताहा तुरी धरिथिबा से षष्ठ दूतଙ୍କୁ କହିଲା, हाँ ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦିଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। हाँ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯେଉଁ 4 ଦୂତ ସେହି ଦଣ୍ଡ दिन मास और वर्ष ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲେ। हिटलर बदला नेबा पाई प्रस्तुत हुई पोलैंड उपरे आक्रमण कले 1939 सेप्टेम्बर 1 रे। जेतबेले हिटलर आक्रमण कले सेप्टेम्बर 3 रे फ्रांस और ब्रिटेन मध्य से युद्ध को ओल्हेई आसिले। मने रखितांतु जेतबेले भी अमेरिका युद्ध को ओल्हेईची ताहा विश्व युद्ध रे परिणत हो जाइछि। कारण वर्तमान जगतर महानगरी कहिले युक्तराष्ट्र अमेरिका अटे। प्रथम विश्व युद्ध रे ओल्हेला ताहा विश्व युद्ध रे परिणत हो गला। द्वितीय विश्व युद्ध बेले से 1941 पर्यंत स्थिर थिला। 1941 पर से ओल्हेला और ताहा द्वितीय विश्व युद्ध रे परिणत हो गला। बाइबल कुहे एठी प्राय 1/3 मनुष्य माने मृत्यु भोग कले। जदि तार हिसाब को आमे नबा सेही समय प्राय 58,46,032 जन मृत्युवरण करिसंती द्वितीय विश्व युद्ध रे, जहाँकि इतिहास रे रेकर्ड अछि। प्राय 58,46,032 जन हिटलर सकाशु एई माने मृत्यु भोग कले। आउ से हिटलर विषय रे दानिएल भाववादी मध्य कहउचंती 11 अध्याय 18 एवं 19 पद। दानिएल 11 अध्याय 18 एवं 19 पद हिटलर विषय रे पढ़ो। एउतारे से दीपगणर विरुद्ध रे जाई अनेकଙ୍କୁ हस्तगत करिबो। मात्र जने अधिपति ताहार कृत अपमान निवृत्त कराइबो। एठी रहि जानतु जने अधिपति उठिबो जे कि तार अपमान को निवृत्त कराइबो। आपण माने जानंती कि प्रथम विश्व युद्ध रे दायी करा जायतिला जर्मनी को, एवं जर्मनी अपमानित हैला। सेही समय एडल्फ हिटलर जर्मनी रो सैन्य विभाग रे थिले। से जर्मनी प्रति करा जायतिबा अपमान रो प्रतिशोध नेबा पाई से एकत्र हेले। जेतबेले से एकत्र होउचंती लेखा जाए से पुणी थरे युद्ध करबा पाई उठिले, किंतु झुंटी पड़ी कि से मृत्यु भोग कले। पढ़ी दियंतु, कंप्लीट कर दियंतु। तहु से अपना देशर दुर्ग सकल आड़े फेरिबो। मात्र से झुंटी पतित हेबो, पुणी देखा जीवो नाही। हिटलर झुंटी पड़िला, मृत्युवरण कला। यार अर्थ से शेष आत्महत्या करिछि। जे अपमानितर बदला नेबा पाई आसीतिला, प्रतिशोध नेबा पाई आसीतिला अनेक जिहुदी मानकु। एबे टिके पूर्व मु कहूतिली अनेक लोक मले, जिहुदी माने मरिछंती। जर्मनी रे प्राय 60 लाख जिहुदी मानकु कटा गला बोली कि कहा जाए। एडल्फ हिटलर सकाशु जिहुदी मानकु मारि दिया गला। जिहुदी मानकु मरा जाउछि माने जानंतु ख्रीष्टन को विरुद्ध रे ये लड़ाई होउछि। ख्रीष्टन को विरुद्ध रे लड़ाई आ तार गोटे स्वरूप थिला हिटलर। आमे टॉपिक भीतर को जाई नै। आमे केवल प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध देखुचे, या परे आमे पसिबा। वर्तमान द्वितीय संताप गत हैला। प्रथम संताप माने प्रथम दुख गला, वर्तमान द्वितीय दुख गला। या परे आउ गोटे बड़ दुख जगत पाई अछि, ताहा तृतीय संताप अटे। हालेलुया हालेलुया। तृतीय विश्व युद्ध आड़कू विश्व धीरे धीरे मुहाइबारे लागिछि। चलंतु गोटे अंश आमे पाठ करिबा। प्रकाशित 16 अध्याय 13 पदरु तळकु पढिबा। आमर आजिर विषय वस्तु अटे। आपण माने ध्यान देबे। पढ। तत्परे मु देखिली सर्पर मुखरु, पशुर मुखरु, भंड भाववादीर मुखरु
ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। କା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନରେ। କାହିଁକି ଇଏ ବାହାରିଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିଏକ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ସେମିତି ଶେଷ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଉଠିକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ସର୍ପର ଆତ୍ମା ଉଠିକି ଆସିବ, ଗୋଟେ ପଶୁର ଆତ୍ମା ଉଠିକି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ଆତ୍ମା ଉଠିକି ଆସିବ। ସେ ଯାଇକି ଡାକିବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ଆସ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ଆସ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା। ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ହର୍ମିଗିଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ଟିକେ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା କି? ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ, ଯାଇକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶର ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଶ। ଛୋଟ, ଏଇଠି ମୁଁ ବଡ କରିଛି, ଛୋଟ ଦେଶଟିଏ। ୟା ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଛୋଟ ଦେଶଟିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତା ଚାରିପଟେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯାର ନାଁ ହଉଛି ମ୍ୟାଗିଦୋ। କଣ? ମ୍ୟାଗିଦୋରୁ ହେଇଛି ହାର୍ମିଗିଦୋନ। କଣ ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାର ନାମ ହଉଛି ହାର୍ମିଗିଦୋନ। এই স্থাନରେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଟିକେ କହିବା କି ଆମେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ସେ କେଉଁଠିକୁ ଆସିବେ, କିପରି ଆସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କଣ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟାଗିଦୋକୁ ଆସିବେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ସେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 500 ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଘେରିଗଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ, କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ? 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲିୟ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛ? ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଚାଲି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୟାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଆଉ ଛୁଆ ହେଇକି, ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଠିକ, ତାହେଲେ କୋଉଠୁକୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ। এই পদକୁ ପଢିକି
लोक माने कहउचंती जीशु जित पर्वत रु जाइथिबारु जित पर्वत को आसीबे आपन को कोन लागुची ठीक ना भूल ए लिखा जाइछि कि ए जगह को आसीबे जो प्रकारे जाइछंती सेही प्रकारे आसीबे लिखा जाए मेघ माला रे गले मेघ माला रे आसीबे लिखा आइछि किंतु कोठ को आसीबे जिखरिय भाववादी पुस्तक को खोलंतु जिखरिय भाववादी पुस्तक 14 अध्याय 4 पद जिखरिय 14 अध्याय 4 पद पुणी पुणी सही दिन पूर्व दिगरे हाँ जेरुसलामर सम्मुखस्थ जौतुन पर्वत रे जीत पहाड़ रे ताहांकर चरण थुआ प्रभुंकर चरण थुआ जीव और जौतुन पर्वतर मध्य देश पूर्व और पश्चिम दिगरे विभिन्न होई अति बृहत एक उपत्यका हेबो आउ लेखा जाए एई जेरुसालेम पाखरे थिबा जीत पर्वत रे प्रभु ठिया हेबे आउ ताहा फाटी जीव से माटी कोन हेबो फाटी जीव प्रभुंकर चरण थुआ हेबो एबे कहंतु जीशु कोठ को ओल्हेबे प्रथमटारे कहा गला जीत पर्वत रु से जो प्रकारे गले सेही प्रकारे आसीबे वर्तमान जिखरिय लिखुचंती ताहांक चरण थुआ हेबो आउ पहाड़ कोन हेबो फाटी जीव वर्तमान कहंतु जीशु कोठ को आसीबे आज्ञा कोठ को आसीबे जीत पर्वत को आसीबे नै कि कोठ को आसीबे किछि कहउनांती माने गंभीर रे अछंती टिके रिलैक्स हे जांतु कोठ को आसीबे नाइ आगे आमे कहबुनु आज आमे कहबुनु जा कहबे आपन कहबे सेमती कहि दियंतु नहले प्रभु को पाई गोटे करताल दियंतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु कोठ को आसीबे नै कि दुनिया सारा जति प्राय 90% प्रकाशित वाक्यर प्रचारक माने कहउचंती जीत पर्वत को आसीबे किंतु जीशु से कथा कहना जीशु 90 भितर नहांती से 10 भितर अछंती केमती एमती हैला जेते बड़े ए माने किनान देश को खुजिबा पाई पठेले मौसा पठेले 12 गोष्ठी रु 12टा लीडर को पठेले गल देखि के आइबो टिके किनान देशटा केमतीटा आमे पारबा कि नाइ समान को 12 जण गले केते जण गले एमाने अछंती एपटे धरि नियंतु आपण माने किणानिय लोक माने बड़ अधिक लोक अछंती पावरफुल लोक माने एपटे मु जणे अछि अल्प अछि तो मु पठैली जाई के देखो भाई माने ए जो लोक अछंती माने केमती का लोक माने केते जण गले देखिबा पाई 10 जण आई के रिपोर्ट देले 40 दिन बुलिले 40 दिन पर रिपोर्ट आनी के देले मौसा को कहले सर से माने विराट काय लोक माने आमे से मानक आगे फडिंगी परिगा फडिंगी फिरिंगी खरा दिन धरचंती फिरिंगी आमे तांका आगे फिरिंगी परिगा से माने एडे बड़ बड़ लोक माने सेंत बळे जिहोशुआ और कालेब थिले दुई जण आसी की पहुंचिले मौसा को पाखरे रिपोर्ट देले नाइ सर आमे से मान को हरई पारिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 10 जण कहउचंती आमे फिरिंगी परिका 2 जण कहउचंती आमे पारिबो आमे सदा प्रभु को सहित अछु प्रेज द लॉर्ड आपण माने का पटे अछंती दुई पटे ना 10 पटे दुई पटे हमर तो डेमोक्रेसी वोट जो पटे ना आम सरकार तो 10 रे चली चर्च जाकर इलेक्शन होची नेता बछा जाउची वोट रे कुतरे नेता किए ख्रीष्ट जणे हमर नेता हालेलुया आमे समस्त सेवक जाकू दायित्व दियाबो से काम करिवो 2 जण हेले भी प्रभु से मार्ग सहित रहिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेतबळे माने किनान देश को गले से 2 जण आउ 20 वर्ष जति कम से माने गले जति सब बड़ बड़िया थिले ना समस्त को प्रभु बाहर कर देले तमे जाई परबो नाय काहे कि तुमे से मान को बड़ देखिलो जे शुद्ध सागर को भाग कर देले
सारा वर्ल्ड को शासन करुवा फारोर पुओ को